Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے۔ کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا۔ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے۔ ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ جون کا پہلا ہفتہ اور ہم دیکھیں گے پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار 2.0 کا ایک سال کا اب تک کا کیا پرفارمنس رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے یو ایس پروٹیسٹ جو آلموسٹ ایک ہفتے کو ہو چلے اور یو ایس آن فائر ہے۔ اور دیش کو اس کا مہوتسو بنانا چاہیے، جیسے دیوالی عید مہوتسو بنتا ہے، ایسے 370 کا بھی مہوتسو بننا چاہیے۔ یہ اپنے بھارت ورش پر گرو ہے اور فخر ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا بالکل پانی کی طرح سے حل ہو گیا۔ آج کے بلا تکلف تجزیہ میں ان دونوں موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کی دوسری سرکار کا اگر ایک سال کا ہم تجزیہ کریں تو ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ سال بھارت کے لیے بھرپور رہا، بہت سا پریشر رہا، بہت سارے کام ہوئے اس ایک سال کے دوران۔ جو گزشتہ 72 سال میں کام نہ ہو سکا وہ تھا آرٹیکل 35A 370A کا ایبالش ہونا، جو اپنی جگہ پر بہت ہی بڑا کام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی دھرتی نے جو منتظر سی 500 سالوں سے آلموسٹ رام مندر کے سلسلہ میں کسی بھی انصاف کی، وہ انصاف بھی آیا، وہ فیصلہ بھی ہوا اور وہ بھارت کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہوا۔ اور ایک اور اہم پیش رفت ہوئی جب پرائم منسٹر نریندر مودی نے CAA کا بل ٹیبل کیا اور وہ بعد میں پارلیمنٹ سے پاس بھی ہوا۔ اس کے تحت جو پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز ہیں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش میں، چاہے وہ سکھ برادری ہو، ہندو بہن بھائی ہوں، کرسچنز ہوں، پارسی ہوں، بودھ ہوں، جین ہوں، ان کو سٹیزن شپ دینے کی بات کی گئی، مگر CAA کی آڑ میں بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوئے۔ شاید وہ سب کچھ جو بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں اب تک مودی جی کی دونوں سرکاروں میں یعنی گزشتہ 6 سال میں نہ کر سکیں، ان کو بھی موقع ملا، اور ان سے زیادہ موقع ملا ان ویسٹڈ انٹرسٹ والے ایلیمنٹس کو جن میں انارکسسٹ بھی شامل تھے اور اپنے خاص ایجنڈے کو لے کر آگے چلنے والے بھی شامل تھے۔ وہ سب بھی پروٹیسٹ ہوئے اور دلی نے فیبرری کے مہینے میں ایک خوفناک طرح کے رائٹس کا بھی سامنا کیا، اور وہ رائٹس ایسے موقع پر ہوئے جب صدر ٹرمپ بھارت کا دورہ کر رہے تھے 24 سے 26 فروری کے دوران بھارت کا، اور وہ رائٹس بھی ہوئے اور پوری طرح سے بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ان تمام ایلیمنٹس کی طرف سے۔ لیکن وہ بھی پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار نے نہ صرف جھیلا بلکہ اس کو کاؤنٹر بھی کیا، اور اس کے بعد صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا کرونا پینڈیمک کے لپیٹے میں آیا، اور بھارت نے بھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج بھی اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے بڑے بڑے معاملات جو اگر ہم مودی سرکار کے ایک سال کی پرفارمنس میں دیکھیں گے۔
राज हटने से हमारा पूरा देश आजाद हो गया है। 370 से देश की इकोनॉमी आजाद हो गई है। देश का 370 हटने से जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो गई है। सेपरेटिज्म का मुंह बंद हो गया है और देश के अंदर जो 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का मोदी साहब ने कहा था वो अब होगा, क्योंकि साथ ही हमारी आधी इकोनॉमी कश्मीर पे खर्च होती थी वो आजाद हो गई है और हम इसको वेरी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि देश हमारा अब एक होगा। मोदी जी ने कहा था सबका विकास सबका विश्वास, एंड में वो विश्वास आज उन्हें कायम कर दिया है। वी कांग्रेचुलेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी कांग्रेचुलेट द इंडियन कम्युनिटी एंड ऑल कि वो इस चीज को अपनी असेंबली में उठाएं, अपनी असेंबली में देश के अंदर बात करें और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महोत्सव बनना चाहिए। मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया। इतनी आसानी से वो हल हो गया। जहाँ 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक है मुसलमान और हिंदू, उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है कि मुसलमानों ने भी पूरी तरह से संयम बरता और ज़बरदस्त उन्होंने सब्र से काम लिया और हिंदू भाइयों ने भी संयम, क्योंकि कोई चीज़ बहुत दिनों से कोई चाह रहा हो, उसको न मिल रही हो और अनएक्सपेक्टेड एकदम से मिल जाए तो इंसान उतावला हो जाता है। उतावला हो जाता है, अपने पे कंट्रोल नहीं रखता है। लेकिन हम हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भरपूर अपने को कंट्रोल में रखा और कोई बात ऐसी हिंदुस्तान में नहीं होने पाई कि मुसलमान भाइयों को कुछ असलियत पहुंच जाए, कोई तकलीफ पहुंच जाए। इसी तरह से मुसलमान भाइयों, क्योंकि एकदम से कोई गम का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसमें भी इंसान कंट्रोल खो देता है, लेकिन मुसलमानों ने भी पूरे संयम से, पूरे सब्र से और पूरे पेशेंस से काम लिया, जिसकी हिंदू और मुसलमानों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। व्यूअर्स, आर्टिकल 370 और 35A का हटना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसको भारतीय और ख़ास तौर पर कश्मीरी हिंदू एक अरसा दराज से देख रहे थे और उनका ये ख्याल था कि ये कभी भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। भारत में मोदी 2.0 सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पर बहुत सारे तबसरे हो चुके हैं, मगर मेरे तबसरे का फोकस होगा भारत से बाहर भारत का जो इमेज है, ख़ास तौर पर कनाडा और अमेरिका में, इस शमाली अमेरिका की दुनिया में वो क्या रहा। उस सिलसिला में भारत का इमेज यकीनी तौर पर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के लेफ़्ट के मीडिया और यहाँ की लेफ़्ट की सरकारों या अपोजिशन पार्टियों ने भारत के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के NDP के सरबराह जगमीत सिंह ने मुसलसल भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। We would say no to selling weapons to Saudi Arabia. That's one example of our position kind of on human rights. But you talked about Kashmir, and I want to make it very clear. What happened in Kashmir is the Indian government did a couple of things. They shut down telephones, they shut down cell phone communication, they blocked the media. Anywhere in the world, if the cell phones are being blocked, if telephones are being shut down, and if the media is not allowed to go there, I can assure you there's human rights violations going on. And so I want the people of Kashmir to know that as a new democratic leader, I stand with you in solidarity, that if there's any injustice against anyone, it's our values that we feel it's an injustice against us. And we stand with people, whoever is facing struggles. So I want the people of Kashmir to know I stand with you in the injustice that's happening. I stand against that injustice, and I denounce what India is doing to the people of Kashmir. जगमीत सिंह के अलावा पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाली 2 मेंबर पार्लियामेंटेरियंस
سینیٹر سلما عطاءاللہ جان جو کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایم پی سلما زاہد جو لبرل پارٹی کی ممبر پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے بھی بھارت کے خلاف پٹیشنز دائر کی، اور سلما عطاءاللہ جان نے بھارت کے خلاف جہاں کہیں بھی بولنے کا موقع ملا وہ بولی. انہوں نے خالستانیوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑا. Assalamu alaikum. Thank you, Councillor General, for having this gathering today. While we celebrate Independence Day, Jashn-e-Azadi, we cannot forget about Kashmir. Our forefather, founding father, Quaid-e-Azam, tried very hard. We all know how hard he tried to make everything work, but when he realized that there was very little room and respect for the Muslims in India, and Pakistan was formed. So we celebrate Jashn-e-Azadi, but we have to salute the resilience of the people of Kashmir, of what they have gone through and what they're going through. And all of us must raise our voices in a very peaceful, dignified manner. And we must remind the world of what's happening in Kashmir. I find that there's been almost like a silence from the world leadership. And I wonder why, once again, when it's Muslims who are at the forefront of receiving, and they're, the violence, the curb on their freedoms, why there's a silence. So we must all raise our voices. We're trying to do what we can. I know my colleagues in the federal parliament, it might seem to you that we're not doing anything. We are working very hard behind the scenes. We have had letters from the High Commissioner of Pakistan to the Human Rights Committee. We're looking at that. We're working on that. But all of you must continue to talk to your members of parliament, to raise the issue, and let the Kashmiris feel that they're not alone, we're with them. So while we celebrate Jashn-e-Azadi aapko mubarak ho, but this year it's a somber celebration because we cannot forget about the people of Kashmir. So Pakistan Zindabad. I'd like to extend my sincere thanks to our own Canadian Senator, Salma Atawalla Jan. Salma Atawalla Jan nu ek wari fere mera dhanwad karda کہ پاکستان ریزولوشن ڈے دے اس موقع دے اتے سانو دو بھائی چارہ کو اکٹھا کیتا. سو تیسرا جو سانو غلام بنا کے رکھنا چاہتا وہ دیکھ لوے کہ وی ہیو جوائنڈ ہینڈز. Canadian Sikh community is much more closer to Pakistan than any other country in that area. Presenting petitions, the Honourable Member for Scarborough Centre. Mr. Speaker, I would like to present an e-petition 2391 signed by over 4,000 people from across Canada who are concerned about amendments made to the Citizenship Act by the Government of India that make religion a criteria for nationality and discriminate against some religious minorities such as Muslims. They are also concerned that the criteria of the National Register of Citizens may make marginalized minorities stateless, as they are more likely to be unable to prove their identity and status. They are calling on this House to condemn these measures and demand their withdrawal, and to condemn the excessive use of force by the police against the peaceful citizens of India. Thank you, Mr. Speaker. اور بھارت کے خلاف مکمل پروپیگنڈا جاری رکھا. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی این ڈی پی پارٹی کے ایم پی اسکاٹ ڈووال نے بھی ایکسٹریم لیفٹ یعنی فار لیفٹ کے لوگوں اور اسلامسٹوں کی مدد سے ایک اور کشمیر کے سلسلہ میں پٹیشن دائر کی. یہاں کینیڈا میں جو کینیڈا کا میڈیا ہے، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ سی اے کے خلاف لکھے جانے والے مواد کے حوالے سے بات ہو، کینیڈا کے لیفٹ لین میڈیا نے، جو کہ کینیڈا کے ٹوٹل میڈیا کا آلموسٹ 95% ہے، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے بھارت کی مذمت کی. اس سلسلہ میں بھارت نے کینیڈا میں اپنے امیج کو کس طرح بہتر بنایا، کیا بھارت کی سرکار نے کوئی ایسا کام کیا کہ بھارت کے امیج کو یہاں پر بہتر بنایا جائے؟ یقینی طور پر ایسا نظر نہیں آتا، نہ تو بھارت کی سرکار کی طرف سے کوشش نظر آتی ہے. اگر ہم امریکہ کی طرف نظر دوڑائیں تو امریکہ میں بھی بھارت کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا ہوا. بی جے پی کی سرکار کو ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کی سرکار امریکہ کے میڈیا نے بھی ہر پل
साबित करने की कोशिश की और साबित भी किया, और उसमें भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे मुसन्निफ़ीन भी लिखते रहे, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे। और तनकीद का हक़ तमाम जर्नलिस्टों को होता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को होता है, मगर वाज़े तौर पर लग रहा था कि बीजेपी के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी बुनियाद वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वो भारत की अपोजिशन पार्टियों की लाइन टो कर रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इस्लामिस्ट जो ग्रोह हैं उनकी लाइन भी टो कर रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर अमेरिका और कनाडा में तमाम इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत के ख़िलाफ़ एक बहुत शदीद प्रोपेगेंडा किया, और उस प्रोपेगेंडे को अमेरिका और कनाडा के मीडिया ने बाय किया, और यहाँ की आवाम तक यही तासर बना कि बीजेपी की सरकार एक इंतहा पसंद हिंदुत्व की सरकार है। और इसके साथ साथ ये तासर भी बना कि बीजेपी का तल्लुक़ आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और आरएसएस कोई दहशतगर्द तंजीम है, इस तरह का इमेज बनाने की कोशिश की गई। मैं दावे से कहता हूँ कि टैग टीवी ने और मैंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि आरएसएस का जो सेवा का, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का जो एक एस्पेक्ट है उसको आवाम के सामने पेश किया जाए, मगर हम अमेरिका और कनाडा के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के मुकाबले में एक छोटा सा मीडिया हाउस है, हमारी कोशिश महदूद पैमाने पर रही। मगर जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के काम थे उनको काउंटर करने के लिए, उनके नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए भारत की सरकार की तरफ से कोई हमें एफर्ट्स नज़र नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद भारत की सरकार की कारकर्दगी एक साल के दौरान भरपूर रही, और उस एक साल के दौरान हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मरासम अमेरिकी हुकूमत और यूरोपियन हुकूमतों के साथ रहे। और इस सारे अमल में ये बात ज़रूर देखने वाली है कि उनके सफारती तल्लुकात तो बहुत बेहतर रहे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, अमेरिका और कनाडा के साथ भी, लेकिन इमेज की हद तक बहरहाल एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली। ग्लोबल मेल अखबार ने अभी हाल ही में लॉकडाउन पर तबसरा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो पहला लॉकडाउन नाफिज किया था, उस लॉकडाउन से मोदी सरकार के अवाम के साथ, यानी भारतीय अवाम के साथ जो रिश्ते नाते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जनवरी 2020 में टोरंटो स्टार में एक ऐसा जहरीला आर्टिकल कश्मीर के हवाले से एक ऐसी राइटर के नाम से छपा जिनकी उम्र बमुश्किल 20 साल है, और वो यहाँ के इस्लामिस्टों के साथ कश्मीर के दौरा पर गईं और फिर वापस आईं, तो उनके नाम से लिखा हुआ एक आर्टिकल टोरंटो स्टार जो कनाडा का सबसे बड़ा अखबार है उसमें शाया हुआ, और उस आर्टिकल में बहुत ही जहर उगला गया। इसी तरह CAA के ख़िलाफ़ यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, और उन प्रोटेस्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ग्रोह थे जिन्होंने CAA के ख़िलाफ़ सेमिनार्स मुनक्किद किए, और जैसे ही कोविड-19 की पाबंदियाँ लगी तो वेबिनार्स मुनक्किद होना शुरू हुए। इस सिलसिला में एक सबसे अहम सेमिनार अलनूर कल्चरल सेंटर में हुआ था, और हाल ही में जस्टिस फॉर ऑल कनाडा नामी ग्रुप ने एक वेबिनार पर बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया भारत के ख़िलाफ़, और भारत की मौजूदा सरकार को फाशिस्ट करार दिया, और उसके साथ साथ फंडिंग रेज़ करने की बात की, और ये भी दावा किया कि बहुत सारी फंडिंग जमा हो चुकी है। Alhamdulillah, we have an amazing, generous donor who has already committed $120,000 for this campaign and the fundraising campaign that we have launched. And best part about this is that he is willing to match $120K if you and I, inshallah, work together to match that. So if we are able to, inshallah, make $120K tonight, we will be able to, inshallah, have a matching donation from this incredibly generous friend of ours, of Justice for All and Sound Vision. So thank you. Free Kashmir advocate for the people of Kashmir.
Long-term goals include the call for self-determination, the end of the Indian military's occupation of the territory, and raising awareness of Kashmiri issues among the American people. After the August 5th reinvasion of Kashmir, we organized national protests in front of various Indian government buildings, partnered with Stand With Kashmir, and launched a petition condemning the Gates Foundation's decision to present Prime Minister Modi a humanitarian award. So that we can work towards the freedom of Kashmiri Muslims, 8 million of those who are stuck in an open-air prison for 7 decades now. And so that we can work for the ease and relief of the plight of 200 Muslims in India who are stuck in the slums and who are on the verge of an impending genocide. That there is an exhausted widow or mother and a mother in Kashmir looking out her window, wondering if she would even make it back alive after she goes out for groceries to feed iftar to her kids tonight. That there is a grandfather in the slums of Delhi crying, thinking about the next mob attack on their house this Ramadan. इस सारे प्रोपेगेंडे को नलीफाई करने के लिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम अगर भारतीय सरकार की तरफ से किसी कोशिश को देखें तो ना तो वो हमें अमेरिका में नज़र आती है, ना कनाडा में नज़र आती है। अगर हम डायस्पोरा के भारतीय बहन भाइयों को देखें तो सच्ची बात यह है कि उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमें नज़र नहीं आती। अगरचे कनाडा और अमेरिका में भारतीयों की बसने वाली अक्सरियत मोदी सरकार और बीजेपी की हामी है, मगर वो इस सिलसिले में डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं कि भारत के कश्मीर मौक़िफ़, CAA के मौक़िफ़ और भारत की बीजेपी सरकार के मौक़िफ़ को डिफेंड करें और ना वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अमेरिकी या कैनेडियन समाज में बताने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ अपने खोल में बंद रहते हैं और आपस में ही बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई एफर्ट्स हमें डायस्पोरा की सतह पर नज़र नहीं आई जो बड़े लेवल पर हों, जिससे कम्युनिटी के जो मसाइल हैं और कम्युनिटी की जो आइडियोलॉजी है वो सही तौर से कैनेडियन या अमेरिकन पॉलिटिशियंस को और मीडिया को, पॉलिसी मेकर्स को बताई जा सकें।